किछि पैसा पई सबले से मर्डर करेंगे पैसा जीव कि पुणी से कफी सीमा आरंभ है कि सही घसा पिटा कहानी जदि कहबी मु आमर पीयूष भाई अच्छा यात्रा कलाकार मु भावुली इधर किसी दमदार भूमिका कि तेणु करके बहुत ही माने सही सीन टा गेटअप देखिले बहुत माने कॉमेडियन भाया मत लगुच। सो हेलो हाय नमस्कार स्वागत कर आज आम कथा एक नुआ फिल्म पर तो फाइनाली रिलीज हो जाइए गोटे बहुत ही बड़ फिल्म ट्रेलर। हाँ फिल्म ना हूँ शंभु। कौन है हसिले कि तो जमती मु पूर्व भिडियो कही शंभु फिल्म ट्रेलर आसो और ट्रेलर विषय में कथबार्ता हवा तो सब किसी विषय में कथा तो चलते प्रथम भिडियो को स्टार्ट करवा तो चलते। तो प्रथम मु कहि एस दिलीप पंडा निर्देशित शुभम अभिनीत फिल्म शंभु। हाँ अनुपमा मूवीज प्रेजेंट सीमानी निर्माण जाऊँगी जार ना रखिंट से मैंने शंभु। हाँ तो जदि ट्रेलर टी आम कथबार्ता हवा ट्रेलर टी आरंभ होची किछि एमिति भाव किछि आरंभ होची आपण माने देखि परथबे इमीडिएटली से ब्लैक मनी गुडा को कोडे गायब कर दियो कोड करबी ए रे गोटिए मात्र तो जेमती कि मु कहबी ए फिल्म देखिले लोक मानकर मनरे गोटे एमिति भाव सृष्टि हो किंतु एबेका डेट जो सिनेमा सब आसिलानी माने आपण माने देखि परथबे केमिति सब सिनेमा वर्तमान आसिलानी कंटेंट ओरिएंटेड मूवी जो मूवी देखिया पे हॉल ले भिड़ होची जो लोक माने हॉल को जाउ नथिले एबे जीवा आरंभ कलेनी तो सही समय रे जदी एई भली सिनेमा से माने रिलीज करिवे मु तो कहबी कोठी ना कोठी पुणी लोक मानक मनरे सेई भलिया आसी जीवो कि पुणी से कफी सिनेमा आरंभ हलानी कि सही घसा पिटा कहानी तेणु करके मु कहबी एई सिनेमा मते सेतेटा सैटिस्फाई करि पारला नाही। मु ट्रेलर देखिली संपूर्ण ट्रेलर टी मु थरे न 2-3 देखिली मते कोठी भी एमिति गोटे पंच डायलॉग कि एमिति गोटे सीन मते कोठी भी गोटे लागिलानी कि एई सीन टी पई मु सिनेमा टी देखिबा दरकार। कारण कथा कोन कि जेते ट्रेलर टी आसे कोन होय ना ट्रेलर टी हमको भलो लागे कहीं कि फुल फिल्म रो भलो भलो बेस्ट पार्ट को काटी के ट्रेलर करा जाए जदि ट्रेलर टी बेस्ट पार्ट रे हेई थाए एमिति लागुची तो भाबंतु सिनेमा टी केमति हेइथो। हाँ तो ट्रेलर देखिकी मते खुशी लागिला नाही बहुत ही मु आशा करथली कारण एटा 2-3 वर्ष तळे सिनेमा हेइथिला किंतु रिलीज हे पार नथिला एबे सेमने जदियो रिलीज करिया पे चाहूचंती एई अक्टोबर 31 रे किंतु जेतेबेले तांको पाखरे बहुत टाइम थिला सिनेमा को भलो भलो करिया पई जेहेतु बहुत टाइम से माने नेले किंतु एते टाइम थाई भी जेतेले मु देखिली तार मूवी रो जेमति भाबरे सेमने कट करिसंती माने एडिटिंग करिसंती एते खास नाही बीजीएम मध्ये खास नाही मु डायरेक्टली कहूची बोली कि मेकर्स माने कि जो माने देखुती तांको होते खराब लागि पारे किंतु जोटा लागुची सेटा त मु कहिबि ना तेणु करी कि कोठी ना कोठी मते फील हला कि एई सिनेमा हॉल पई तो नुह मु कहबि एटा ओटीटी किबा टीवी रे रिलीज करबा पई ठीक अछि कारण मु भाबुथिली जो एथिरे अछंती हमर भल अभिनेता जदि कहबी मु आमर पीयूष भाई अच्छा यात्रा कलाकार मु भावुली इधर किसी दमदार भूमिका कि अभिनय करेंगे कि क्यारेक्टर सेमती किसी थी ट्रेलर देखला मत से खास लगे अभिनय तेणुक कौन कहबी आउ एथिरे प्रोड्यूसर अच्छा विभूति भूषण जेना से टंका खर्च कर मत लगुनि से जी खर्च करेंगे से भी सिनेमा कमेबे कारण एबेका कंटेंट रोटेड मूवी भाई एबे कंटेंट बेस सिनेमा चली आपड़ देखी दिंतु जो भी सिनेमा बर्तमान आम ओरिजिनल कहानी आ कंटेंट बेस सिनेमा लोक मैंने जाऊँच सिनेमा देखुं किंतु यही कहानी जब मुझे कहबी शंभु यहाँ आमर स्मार्ट शंकर देखी थे आपण मैंने राम पठानी फिल्म सस्ता कॉपी लगुच कारण जदि से कॉपी भी करते एक्जाक्टली ताहले भी गुड़ाए टंका खर्च होता कारण स्मार्ट शंकर गोटे बहुत ही स्टैंडर्ड फिल्म कहबी से फिल्म एक्जाक्ट करवा भी ओडिया रे संभव नहीं तेणु करके जदियो टाइम टुना की कहानीटा से आउ भी अलग फिल्म कहानी नहीं मिसेकी करेंगे तेणु करके बहुत ही भल भाव करार एतेटा खास लगे मत आपण मानक केमती लगे दयाकर मत प्लीज कमेंट करूँ ट्रेलर टी आपको केमती लगी पर्टिकुलर मो पर्सनाल मत जब मुझे कहबी मत खास लगला ना मु बहुत एक्सपेक्ट करी फिल्म कारण बहुत टाइम था हाथ में भाभी बहुत भल हो पारे आउ शुभम विषय जब कहबी
ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା, ଆକ୍ଟିଂ ମତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଭାବିଥିଲି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ, ନିଜକୁ ଗ୍ରୋ କରିଥିବେ, ବଟ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମତେ ସେତିକି ଖୁସି କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଗେଟଅପ୍ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟଅପ୍ ଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ପିଛା ଛାଡେ, କଣ ଦରକାର ତୋର? ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ ସେମିତି ଚୁଟି ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେ ବଢେଇଥାନ୍ତେ ଅରିଜିନାଲ ଚୁଟି। ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚୁଟିରେ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ମତେ ତ ଠିକ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଯଦି ବଲିଉଡ ଦେଖିବେ ସେଠି ବି ଚୁଟି ଲଗେଇକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ରିଏଲ ଥାଏ। ଏଥିରେ ପୁରା ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ମାନେ କେଶ ଲଗା ହେଇଛି, ଚୁଟି ଲଗା ହେଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ସେଇ ସିନ୍ ଟା ତାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ କମେଡିଆନ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଗୁନି, ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ଫେକ୍ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଟା। ତ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସେ ଚୁଟି ବଢେଇବାର ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଚୁଟି ବଢେଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଅରିଜିନାଲ ଚୁଟି ବଢେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲଗେଇକି ଏତେଟା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ କହିବି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଏଇ ସିନେମାରେ ହିରୋଇନ ଯିଏ ତମନ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଲରରେ ବେଶୀ ସିନ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେତେଟା ଏତେ ମତେ, ଆରେ କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ହବନି ନା ତାହେଲେ କାହାରି ଆକ୍ଟିଂ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି କି ମୁଭିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କରିକି କାହାଣୀ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦରକାର ଆଜିକା ଡେଟରେ, ନହେଲେ ଜମା ଚାଲିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ବାକି ରହିଲା ସିନେମା ରିଲିଜ ହବ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଜଣା ପଡିବ। ଏବେରୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର ଟ୍ରେଲର ପ୍ରତି। ତ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ ଗୀତ ବି ଯାହା ଅଛି, ଗୀତ ମେ ବି ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ତ ଗୀତ ଭଲ ହେଲେ ହବ କଣ ଭାଇ, କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ନହବ ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଫିଲ୍ମଟି ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଏ କାହାଣୀରେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ହିରୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ମର୍ଡର କରିବେ। ପଇସା ଦରକାର ହେଲେ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିବ ସେ ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ମର୍ଡର କରୁଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରେ ଜାଣିଯିବେ ହିରୋଇନ କି ଏଭଳିଆ ପଇସା ନେଇକି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମେ ବି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ସେ ମୁଦିଟାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ରାଗିକି କି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତ ଏ ଥିଲା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ମୋର କିଛି ରିଭ୍ୟୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ହାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।